श्रीमद्भागवतम् अद चतुर्थस्कन्धः अद अष्टादशोऽध्यायः 24 श्लोकः क्रव्यादाभ्राणिनग्रव्यं दुदुगोस्वे कलेवरे शुभर्णवत्सा विहकाश्चर्यं चाचरमेव च वडवत्सा वनस्पतय मृदक्रशमयं वयक गिरयो किमवत्वत्सा नानाधातून् स्वशानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे भात्रे मृदक्वयक सर्वकामदुःखां पृथ्वीं दुदुगो पृथिवी भाविताम् एवं प्रत्पादय पृथ्वीमन्नाथा स्वन्नमात्मनः तूगवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुत्वग ततो महीपति प्रीत सर्वकामदुःखां मृदुको दुहितृत्वे शकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलग चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्य प्रायच्चक्रेशमं विभुगो अदास्मिन् भगवान् वैन्य प्रजानां वृद्धिदप्पिता निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र तत्र यदार्गतक ग्रामान् पुरबद्धनानि दुर्गानि विविधानि च कोशान् व्रजान् शशिबिरान् नाकरान् केडकर्वटान् प्राकृतोरिक नैवैषया पुरग्रामादिकल्पना यदा शुकं वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भयागा इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे ऋतुविजये अष्टादशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।